অবন্তী বর্মন নামের এক হিন্দু রাজা এই স্থাপত্যটি তৈরি করেছিলেন। এই और 300 फूलों से 1 ग्राम केसर निकलता है। 300 फूलों से 1 ग्राम। हाँ। अच्छा, फूल वो 300 रुपए ग्राम है, 3 लाख रुपए किलो है। 3 लाख रुपए किलो। हाँ, जैसे आप लोग सोना पहनते हो वैसे कश्मीरी लोग थोड़ा सोना खाते हैं। सोना खाते हैं, हाँ। ये मामरा बादाम हो गया, ये हो गया ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, येलो। শ্রীনগর যাওয়ার পথে আমরা এসেছি অবন্তিপুরা। অবন্তিপুরা একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির। কাশ্মীরের বুকে আগে হিন্দু সাম্রাজ্যের অনেক বিস্তার ছিল, পরে মুঘলদের আসার পর থেকে হিন্দু কমতে থাকে এবং মুসলিম সাম্রাজ্য বাড়তে থাকে। অবন্তী বর্মন নামের এক হিন্দু রাজা এই স্থাপত্যটি তৈরি করেছিলেন, এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন 9th সেঞ্চুরিতে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে এটা এখন রয়েছে, তোমরা তার ডিটেলসটা একটুখানি হালকা দেখে নিতে পারো। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব মন্দিরের ভেতরে। মাঝে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর কারুকার্য সেই পাথরের মধ্যে। যারা সামান্যতমই অবশিষ্ট রয়েছে, ধীরে ধীরে হয়তো এটাও হারিয়ে যাবে। তো স্কুলের বাচ্চারা এখানে লোকাল এক্সকারশনে এসছে। অনেকটা বড় জায়গা নিয়ে গোটা মন্দির স্থাপত্যটা, একদম পাহাড়ের মাঝে তৈরি রয়েছে এই মন্দিরটা। মন্দিরটা তৈরি হয়েছিল ঝিলম নদীর তীরে, কাশ্মীরের ঝিলম নদীর তীরের অবস্থিত এই মন্দিরটা। চারপাশটা এত সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা, কিন্তু তার মাঝখানে এত সুন্দর মন্দিরটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এখানকার প্রচুর গাইড পাবে তোমরা, যখনই তোমরা মন্দিরে ঢুকবে তখন অনেক গাইড তোমাদের ছেঁকে ধরবে এই সম্বন্ধে বলার জন্য। 100 টাকা 200 টাকা গাইডরা নেয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে গাইডরা যেটা বলছে সেটা অনেকটাই কাল্পনিক। ওনারা যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে এখানে একটা বড় ভূমিকম্প হয় এবং সেই ভূমিকম্পে গোটা স্থাপত্যটা মাটির তলায় চলে যায়, কিন্তু এ নিয়ে অনেক সংশয় রয়েছে। একটা গান মনে পড়ে, তেরে বিনা জিন্দেগি সে কোই শিকওয়া নেই, সেই গানের শুটিং কিন্তু এই মন্দিরেই হয়েছিল, এই স্পটেই হয়েছিল। অনেক ইতিহাস এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, কিন্তু সব কিছুর সঠিক খবর আমরা পাই না। যাক, তোমাদের কেমন লাগলো মন্দিরটা আমাদের? আমরা শ্রীনগরের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি। তো এখানে একটা দোকানে আমরা দাঁড়ালাম, তার নাম কেশর কটেজ। খুব অথেন্টিক কেশর এখানে পাওয়া যায় বলে দাবি করছে এখানকার লোকেরা। এই চত্বরে লাইন দিয়ে হাইওয়ের ওপরে কেশরের দোকান রয়েছে, লাইন দিয়ে, মানে যত দোকান এখানে দেখবে সব প্রত্যেকটা কেশরের দোকান, তবে দাম যথেষ্ট বেশি। তোমরা আসল কেশর, অথেন্টিক কেশর যদি সত্যিকারের পেতে চাও তাহলে এই ধরনের ওদের রেকমেন্ড করা দোকানগুলোয় তোমরা আসতে পারো। যেমন আমাদেরকে এই দোকানটা বলেছে। আমরা কেশর হয়তো নেব না, তবে দেখতে দোষ নেই, তোমরাও দেখো আমাদের সাথে, চলে আসো আমার সাথে। অলরেডি केसर देखते शुरू कर दिए से आराम से आप आराम से थोड़ा सा ये रखो, सब्र रखो। देखो यहाँ का जो फेमस चीज़ है ना वो केसर और शिलाजीत यहाँ का मेन और आइटम है। हाँ इसमें भेजा मैंने, ठीक है मैं बात कर। ये देखो ये होता है केसर का फूल। एक फूल में कितना केसर होता है? दो तीन। अच्छा दो नहीं तीन होता है और 300 फूलों से 1 ग्राम केसर निकलता है। 300 फूलों से 1 ग्राम। हाँ अच्छा फूल तरह नजदीक से दिखाइए। अब इसकी पहचान कैसे करोगे आप? ओरिजिनल केसर जो होता है ना ये खाने में हल्का सा कड़वा लगता है। जब आप ओरिजिनल केसर को डायरेक्टली खाओगे ये आपको कड़वाहट देगा, जो वो पहली पहचान है। दूसरी पहचान ये है अगर आप ओरिजिनल केसर को पानी में डालते हैं, ओरिजिनल केसर पानी में जल्दी रंग नहीं छोड़ता है, धीरे धीरे से रंग छोड़ता है। और जो ओरिजिनल केसर होता है ना वो डिजॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है।
अब अगर केसर घुल गया पानी के साथ, समझ लेना केसर नहीं है, भुट्टे का बाल है। अच्छा, क्योंकि नकली केसर जो होता है ना वो बनता है भुट्टे के बाल से, जो कि 50-150 रुपए में मिल जाता है। और ओरिजिनल केसर का जो प्राइस है वो 300 रुपए ग्राम है, 3 लाख रुपए किलो है। 3 लाख रुपए किलो? हाँ, जैसे आप लोग सोना पहनते हो वैसे कश्मीरी लोग थोड़ा सोना खाते हैं। सोना खाते हैं, हाँ। और हमारे पास जो दूसरा गॉड गिफ्ट और मेन चीज होता है वो होता है शिलाजीत, पहाड़ों का पसीना से बोलते हैं। ये रहता है हमारे पास शिलाजीत का पत्थर। इसी पत्थर को पानी में रखने के बाद बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद ना असली शिलाजीत निकल जाता है। शिलाजीत किस किस में काम आता है? शिलाजीत लगता है अगर किसी को घुटनों में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, कहने का मतलब ये है अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन है उस पेन को ये खत्म कर देता है शरीर में से। साथ साथ में एक इंसान का ताकत बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है। इसीलिए इसको ज्यादा जो जिम करते हैं ना, जिम वाले भाई शिलाजीत का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको दोनों खा सकते हैं, लेडीज मर्द जो भी हो हर कोई खा सकता है। या अगर किसी को फर्टिलिटी का इशू है, बच्चा नहीं बना, फर्टिलिटी का इशू है, वो भी खा सकते हैं। शिलाजीत उनके लिए एक बेहतरीन चीज है। और यहाँ का ड्राई फ्रूट्स, ये अखरोट है, ये तो आमंड है, ये आमंड ही मामरा बादाम है। ये मामरा बादाम हो गया, ये हो गया ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, येलो पीच, रेड पीच, और ये वाला हो गया क्रैनबेरी। দেখলে 3 লাখ টাকা কেজি কেশরের, খুব সুন্দর উনি বুঝিয়ে দিলেন। তোমরা অনেকটা শুনলেও ওনার কথাবার্তাগুলো। অনেক স্টক এনাদের, গোটা দোকানের স্টক ভর্তি, দেখতেই পারছো। তোমরা আসলে এই দোকানে এসো। এই দোকানের কার্ড বা ফোন নাম্বার আমি সাথে রাখছি, তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি কার্ড আর ফোন নাম্বারটা। তোমরা যদি শ্রীনগর যাওয়ার পথে এই দোকানটায় আসো তাহলে ওনাদের থেকে তোমরা নিতেই পারো। সাথে ওনাদের দোকানের কার্ডের ডিটেলসটা শেয়ার করে নিচ্ছি, ফোন নাম্বার, ইমেল আইডি, ইনস্টাগ্রামে ওনারা আছেন। अगर दूसरे स्टेट से कोई खरीदना चाहते हैं तो कैसे वो खरीद पाएगा? मंगवा सकते हैं। जो आपने कार्ड देखा ना उसमें हमारा नंबर सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा। या तो अगर गूगल में सर्च करेंगे केसर कॉटेज, अच्छा, वहाँ से भी आप, वहाँ पे हमारा वेबसाइट है। वो पार्सल चले जाते हैं? हाँ, पार्सल 3 से लेके 5 दिन में सामान आपके घर आ जाएगा। আচ্ছা, सीओडी अवेलेबल रहता है, कैश ऑन डिलीवरी। আচ্ছা, ক্যাশ অন ডেলিভারি ওনাদের রয়েছে। তোমরা যদি বাড়িতে বসে অর্ডার করতে চাও তাহলে এই নাম্বারটায়, তোমাদের যেটা দেখালাম এই নাম্বারটায় তোমরা কল করে বা ইমেল করে তোমরা সেটা পার্সেল করেও নিতে পারো। সবচেয়ে সুবিধা যে ক্যাশ অন ডেলিভারি রয়েছে এখানে। কাশ্মীরের কাওয়া খুব বিখ্যাত। কাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো, সর্দি, কাশি, হাঁচি সব কিছুর জন্যেই খুব উপকারী একটা ড্রিঙ্ক কাওয়া। তো তারই একটা ডাস্ট ফর্ম আমাদের সাজেস্ট করলেন উনি। এই ডাস্ট ফর্মটা আমরা নিচ্ছি। হ্যাঁ, কাওয়া, কাশ্মীরি কাওয়া। তো এটা ডাস্ট ফর্মে রয়েছে একদম। এটার দাম পড়লো, इसका प्राइस क्या है भैया? 300। এটার দাম 300 টাকা। এটা রয়েছে হচ্ছে কত গ্রাম? 250 গ্রাম। 250 গ্রামের একটা কৌটো। এটা 300 টাকা পড়ছে, একদম কারেন্ট প্রোডাক্ট একদম। তো এটা আমরা এখান থেকে কিনছি। তোমরা এই কাওয়াটা নিতে পারো। 1 চামচ কাওয়ার ডাস্ট 1 কাপ জলে বয়েল করে যদি খাও তাহলে ইমিউনিটি পাওয়ারটা খুব বাড়ে। তো এটা আমাদের নেওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, তো এই কাওয়াটা আমরা নিচ্ছি।